नमस्कार। आज पुणी एक न्यू टॉपिक्स केमिति हम फेसबुक रे आज हम देखुचे फेसबुक पेज रे बहुत किछि फेसबुक रे केमिति इनकम ऑनलाइन में करि परिबो तारि विषय रे आज आलोचना करिबा। केमिति हमें ट्राई करिबा ऑनलाइन में बहुत लोग भी इनकम करूछन आमे केमिति इनकम करि परिबा तारि विषय रे आज डिस्कस करिबा। फेसबुक रे केमिति हमें अर्निंग करिबा वा इनकम करि परिबो। ओके, टॉपिक्स बहुत मजेदार टॉपिक्स जौन फेसबुक रो टंका किपरि कमाइबा फेसबुक इनकम ओडिया गाइड्स फेसबुक पेज रील्स रो डेली इनकम करिवे ओडिया ट्यूटर 2025 रे फेसबुक टंका कमाइबार 7 उपाय। ओके, केमिति हमें कमाइबा बहुत सिंपल भाବରେ जे आज हमने फेसबुक यूज करूचंती जानिबा दरकार। ओके, देखंतु जो मैं फेसबुक नमस्कार बंधुगण आज वीडियो रे हम आलोचना करिबा फेसबुक रो किपरि भाबे टंका पाइबा। ओके, अर्निंग करिबा आड ब्रेक्स करि परिबा आड्स चले फेसबुक रे रील्स करि परिबा एफिलिएट मार्केटिंग मार्केट प्लेस सब डिटेल स्टेप बाय स्टेप कथा हबा। वीडियो टिके पूरा देखंतु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवे को भूलिबे नाही। फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन पेज क्रिएट करंतु फर्स्ट होची फेसबुक केबे टंका फेसबुक रे केबे टंका आसना फेसबुक पेज रे जाई करिवे पड़े क्रिएट फेसबुक पेज क्रिएट करो। ओके, रिक्वायर्ड फेसबुक पेज करि साला परे आपन भाई रिक्वायर्ड क्राइटेरिया का 10,000 फॉलोअर्स प्लस 6 लाख वाच मिनिट 60 डे भितर 2000 2 मास भितर 60 दिन भितर आपणकर 6 लाख वाच हवा देखिया दरकार। फॉलोअर्स 10,000 आपणकर रहिबो प्लस 6 लाख वाच देखिले वीडियो रे एड्स रन हेले जाई इनकम आसे आपण जेतो वीडियो रे एड्स रन हबो आपणकर इनकम जनरेशन। एग्जांपल आमे जदी 100K व्यू वीडियो आसिला आपण ओटा रील्स करिसेंती फेसबुक पेज रे छाडिसेंती जेपटी आपणकर 100K व्यूज आसिला ताले $100 टू $200 लाइक्स 8 रु 20,000 भितर आपण गेन करी पारिबे। ओके, फेसबुक रील मोनेटाइजेशन केमिति है शॉर्ट वीडियो अपलोड करन शॉर्ट वीडियो अपलोड करंतु 15 रु 60 सेकंड भितर रील्स आड्स रेवेन्यू शेयर करंतु ट्रेंडिंग कंटेंट यूज करंतु एस्ट्रोलॉजी टिप्स ट्रेडिंग क्विक्स एंटरटेनमेंट्स एंड ब्लॉगर्स जो गोटे ट्रेंडिंग टिप्स जोटा ट्रेंडिंग हबो जो गोटे भाइराल हे परिबो सेगुडा को आपण यूज करंतु आदरा आपनकर फेसबुक बहुत कम समय भीतर मोनेटाइजेशन हे रीतिमत जदि आपण 2 मंथ्स आदरे टाइम दे काम करिवे ताले 99% ର ଚାନ୍ସ ଇନକମ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଚଲାଉଛେ बहुत समय में फेसबुक लाइव रे चलाउचे ऑनलाइन मैक्सिमम 8 आवर्स 10 आवर्स बहुत लोग भी 4 आवर्स 7 आवर्स रहउचंती जदि हम किछि इनकम करि परिबा और हम पाखि बेटर फैसिलिटी रहइबा जदि हम घरे रही 10 रु 20,000 इनकम करि पारछन हम लाइफ रे बहुत किछि डेवलपमेंट हेई पारिबो निश्चित भाबरे। आतरा कोन होचे एफिलिएट मार्केटिंग Amazon फ्लिपकार्ट मेसो एफिलिएट जॉइनिंग करंतु जेतବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଫଲୋअर्स ବଢିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଓର ଆସିବେ ଆପଣ ଆଫିଲିଏଟ ମାର୍କେଟିଂ ର ପାର୍ଟସ ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆଫିଲିଏଟ ମାର୍କେଟିଂ ର ପାର୍ଟସ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ସ ଫେସବୁକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେଲ୍ସ ଫର କମିଶନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ 5,000 ମୋବାଇଲ ବିକୁଛନ୍ତି 5% କମିଶନ ପାଉଛନ୍ତି 250 ରୁ ଆପଣ 250 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି 10,000 ବିକିବେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ 20,000 ବିକିବେ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆଫିଲିଏଟିଂ ମାର୍କେଟିଂ ଯଦି ଫେସବୁକ ରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏୟା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ ଦେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ ନର୍ମାଲି ଅନଲାଇନରେ ବିଜି କରୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ରିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ବେନିଫିଟ ନାହିଁ। ଆଉ ବେନିଫିଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ବା ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ ପେଜ କରନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଜ ମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ବଢିଗଲେ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢିଗଲେ ଆଉ ଭିଓର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ଜେନେରେସନ ହବ। फेसबुक रे मार्केट प्लेस लोकल प्रोडक्ट सेल करि परिबा क्लॉथ इलेक्ट्रॉनिक हैंडमेड्स
ପ୍ରି ଲିଷ୍ଟିଂ ବାୟର ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଓକେ, କଣ ହବ ନା ଯଦି ଫେସବୁକ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ବଢିଯିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକାଲ ଏଜେନ୍ସି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଡ ଟି ଦେବେ, ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ମନ୍ଥଲି ବେସିସ ରେ ହେଇପାରିବ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ ସ୍ପନ୍ସରशिप पेज यदि 100K हो जाउचंती फॉलोअर्स, ब्रांड कांटेक्ट पेड प्रमोशन यदि आपनको फेसबुक पेज कि इंस्टाग्राम पेज रे 100K फॉलोअर्स हो जाउचंती, आपनको ब्रांड कांटेक्ट बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ बड़ बहुत बड़ बड़ इंडियन कंपनी आपनको पेड प्रमोशन देबे। देखिए आपण इंस्टाग्राम देखा तो पेड प्रमोशन कहना सब बड़ बड़ कंपनी, बिग बिग कंपनी ठारू से पेमेंट नियंती 5,000 50,000 लक्ष 2 लक्ष एरकम फॉलोअर्स नहीं ना, कहना से मार्केटिंग करिया चाहते, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी मार्केटिंग करिया चाहते, प्रोडक्ट सेल करिया चाहते, जेहेतु आपनकर 1 लाख फॉलोअर अछंती, तेणु आपण से इजीली आपण जेते गोटा प्रोडक्ट आपण साइड रे पकाउचंती बा देउचंती प्रोडक्ट आड्स, निश्चित भाव सेठी मिनिमम 10 नु 100 कस्टमर दे प्रोडक्ट बाइंग करिवार चांस रहउची। तेणु से माने एई बड़ बड़ ब्रांडिंग कंपनी बर्तन से माने पेड प्रमोशन पई ट्राई करूछन। तेणु जो मैंने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज रन कराउछन्ते, देखन ताका फॉलोअर बढ़ान, कंटेंट कंटेंट एवरीडे देखन गोटे दिन रे भाइराल हे जिवे सेटा इम्पॉसिबल, आपनको एठी लगातार काम करिबा को पड़िबो। एठी 1 मंथ 2 मंथ गोटा टारगेट करंतु, मु आज एतिक रील्स अपलोड करिवि, एतिक ब्लॉग्स रील अपलोड करिवि, आतर आपण टाइम टेबल फिक्स करंतु, आपण जेतेबेले अपलोड करिवे से समय रे आपनकर वीडियो भाइराल हबनी कि बा रील्स भाइराल हबनी। ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଟିପ୍ସ ଯଦି ଲୋଡ କରିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ରେ, ଆପଣ ଯଦି 6ଟା ରୁ 7ଟା ପିଏମ ରେ ଲୋଡ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ସ ହଉ ଭାଇରାଲ ହବ। ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ଜେନେରେସନ ବା ଫଲୋଅର୍ସ ବଢିବେ। ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसिंग सेल्स, ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲ ପଡା ଇ ବୁକ୍ସ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଫର ଟ୍ରେଡିଂ କୋର୍ସ, ଫିଜିକାଲି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟି ସାର୍ଟସ ବୁକ୍ସ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ସ ପିଡିଏଫ୍ସ, ଏରকম ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ବଢୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଅନଲାଇନରେ କିଛି ସମୟ ଦେଇକିନା ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇନକମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ ଷ୍ଟାର ଲାଇଭ କରନ୍ତୁ, ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇଭ ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ବଢିବ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଆସିଲେ ଆପଣ କିଛି ବେନିଫିଟେଡ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର 50 100 ଫଲୋଅର ଥିବେ, ଆପଣ ବଢିବେ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ, ଆପଣ ଆସିବେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟିଂ ହବନି। ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅଡିଏନ୍ସ ଷ୍ଟାର ଭର୍ଚୁଆଲ ଗିଫ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଷ୍ଟାର କନଭର୍ଟ ଟୁ ରିଅଲ ମନି। ଓକେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେଠି ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଯଦି ଆପଣ 10,000 କି 15,000 ଲୋକ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମିଳିବ। ଏଭରି ଷ୍ଟାର କୁ ଆପଣ ରିଅଲ ମନି ରେ କନଭର୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋଉମାନେ ଫେସବୁକ କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓନ୍ଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଡ ବ୍ରେକ୍ସ, ରିଲ୍ସ, ଆଫିଲିଏଟ ମାର୍କେଟିଂ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ସ, ଷ୍ଟାର ସବୁ ପାଥ୍ ରେ ଇନକମ କରିପାରିବେ। ଭିଡିଓଟି ୟୁଜଫୁଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ୟୁଜଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଉ କେମିତି ଇନକମ କରିପାରିବା, ଆମେ କେମିତି ଜଣେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ବ୍ଲଗର ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ହେଇପାରିବା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟପିକ୍ସ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଣିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।